হাসপাতাল চেন কাৰাগাৰ সোনম ৱাংচুকৰ মুক্তি বিচাৰি আদালতত গীতাঞ্জলি আংমো অব্যাহত অনশন। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। শনিবাৰে পুৱা সাধাৰণ পোছাকত আহি দিল্লী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দলে সোনম ৱাংচুকক বলপূৰ্বক উঠাই হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ 2টা দিন পাৰ হ'ল। সেই তেতিয়াৰে পৰা সোনম ৱাংচুকক শতাধিক আৰক্ষীৰ লোকে ঘেৰি ৰখাৰ অভিযোগ, আনকি পত্নী গীতাঞ্জলি আংমুকো কাষত থাকিবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সোনম ৱাংচুকক মোবাইল পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিয়াত সফদৰজং হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হ'ল গীতাঞ্জলি আংমু। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप सुनिए, आई एम प्रोफेशनल, मैं मरीज को इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। সফদৰজং হাস্পতালৰ ওপৰত আস্থা নাই সোনম পত্নীৰ। সোনম ৱাংচুকক হাস্পতালৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰখাৰ অভিযোগ গীতাঞ্জলি আংমুৰ। সফদৰজং কৰ্তৃপক্ষৰ স্থিতিক ৰহস্যজনক আখ্যা দি স্বামীক বেচৰকাৰী হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈ এইবাৰ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে গীতাঞ্জলি আংমু। সফদৰজং হাস্পতালে যিহেতু সোনম ৱাংচুকক মুকলি কৰি দিয়া নাই, গতিকে ন্যায়ালয়ে এতিয়া বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি পৰিয়ালক অধিকাৰ দিব লাগে। উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনত গীতাঞ্জলি আংমুৱে কৈছে সফদৰজং হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত বাছি বাছি 2-1 তথ্যহে প্ৰকাশ কৰিছে। হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই পটেছিয়াম লেভেল 2.9 বুলি যি প্ৰতিবেদন দিছিল, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লেবৰেটৰীত সেয়া হ'লগৈ 3.6, যিটো এজন মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক পটেছিয়াম লেভেল। এইখিনি তথ্যও দাখিল কৰা হৈছে আবেদনত। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहाँ से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ अंदर खड़ी रहती है। तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। অৱশ্যে গীতাঞ্জলি আংমুৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি সফদৰজং কৰ্তৃপক্ষৰ দাবী, চিকিৎসা চলি থকাৰ সময়ত ৰোগীৰ পৰিচৰ্যাত এই ধৰণৰ কথা বতৰা একেবাৰে অনুকূল নহয়। সোনম ৱাংচুকে হাস্পতালত অনশন অব্যাহত ৰখাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে সফদৰজং কৰ্তৃপক্ষই। जो लैब पैरामीटर्स हैं थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डर लाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है, सो उसका हम जांच कर रहे हैं। लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। কাইলৈ CJPৰ নেতৃত্বত আহ্বান কৰা সংবাদ ভৱন সমদলক দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আখ্যা দি হাস্পতালৰ পৰাই আন্দোলনকাৰীক উদ্দেশ্যি চিঠি লিখিছে সোনম ৱাংচুকে। চিঠিত ভয়মুক্ত ভাৰত, অন্যায়মুক্তি ভাৰতৰ কথা লিখি সোনম ৱাংচুকৰ আহ্বান, সংসদ ভৱন অভিযানক বৃহৎ সফলতাত পৰিণত কৰোৱা হওক। উল্লেখ্য যে CJPৰ সংসদ ভৱন অভিযানলৈ পূৰ্বে অনুমতি দিলেও এতিয়া অস্বীকাৰ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। আনকি যন্তৰ মন্তৰত অব্যাহত বিক্ষোভকো বেআইনী ঘোষণা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকিয়নি দিছে। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।